अच्छा तू ये कौन कलु तोते कौन मिला सब करे की बार बार मना करती तू करना किंतु तो हाथ तो ऑटोमेटिकली तो दिशा पाक पड़ोची आ सर मु होले मोर अवस्था नाही सर देखो तू मोर हाड़ दिखंड भारी पड़लानी सर माने तो कहबा माने मु छका आइ जिबी नाइ सर मोर कहबार माने सेटा नु माया सेटा नु तो कोटा अरे गोवर्धन अरे वर्ष गरम टा बेसी होनी एटी बैकुंठ भाई ये खरा कौन हेला बसार होउची जे गरम हबनी संध्या 6टा पर्यंत बा सूर्य मुंड ऊपर रहउची गरम हबनी की अरे बुझिलु रे गोवर्धन ये आजि काली सब तो गछ काटी बारे व्यस्त गछ किए लगाउचंती की गछ लगैले सिना वायुमंडल भल रहिबो खरा टिके कम हबो गरम टिके कम हबो ये आजि काली सब तो गछ काटी बारे व्यस्त अरे नाती टोका अरे किछि कहबो की अच्छा अजा एटीएम दी किछि गोटे जागा আছে कि जो जागा माने से चारि पटे कवर थियो जनी के जदी देखि पारिबेनी हाय रे नाती टोका तू से जागा को जाय की कोन करिवु अजा मोर गोटे जरूरी काम हो जे आखु पाखर से जदी किछि गोटे जागा अछि ताले मैं तू जल्दी कहिलु ओइ रे बाळुंगा मु गोटे କଥା बुझी पाउनी तोर से जगह रे की काम ओहो शांत मु कंट्रोल करि पाउनी प्लीज शांत तमे माने सेमी जागा दे जान जे ताले मला जल्दी कुह ये नातिया कोन कहूजी मु किछि बुझी पारुनी अरे तोर की काम अछि मते कहले सिने मु तो सेमती जागाटा कहबी अच्छा मुझे कुहे जदी की काम करबी ताले मते सेमती जागा ठिकाना त मते दबा अरे कहूनु की काम करिवु मु हैंडल मारबी किरे नातिया ये कोन मारिबु बोली तू कहिलु ए आजा हैंडल मारबी अरे सेटा की जिंस सेटा केमती मारंती अरे आजा मु हलेबी माने जो मुठी मारबी अरे गोवर्धन ये टोकार कथावार्ता किछि बुझी पारुछु अरे मु तो किछि बुझी पारुनी केते बेला कहूची हैंडल मारिबी केते बेला कहूची हलेबी केते बेला कहूची मुठी मारिबी ये कोन कहूची की आजा तमे माने सतरे जाननो एसबु कोन ना आलो आजा एकवा शुद्ध भाषा रे हस्त मेथुन को जाय जाननु कोन कहूछु अरे कोन कहलु ये सोआ बुढ़ा तमे माने जेमिति चंकुछ जेमिति तम जबान रे तमे जेमिति जमा भी करि दिबो हाय छत रखिया कोठिकार गुरुजन को मानक सहित केमिति कथावार्ता करंदी हेडा तो सिकिनु आलो आजा एतरे पुनी गुरुजन पुनी कोठु आसिला आ तमे माने जे टोका थिला तमे सेता कोन हलो नथिला की आ गोवर्धन जीवा ये टोकार फालतू कथा के सुनिबो अरे आजा एमती जागाटा कोठु छी मते जागा नाटा कहि देकी जाओ ये सोआ बुढ़ा दिटा तो पळेला आ मो मूड भी हेचे बे मारिया पई कोठी मारिबी हां जागा मिल गला जाऊ से गछ पछपटे मारिबी केई देखि पारिबेनी अरे 2 मिनिट रो काम जल्दी छट जीवा काठिया तू बहुत बड़ भूल काम करछु काहे कि तू सब काम करछु तो देह अवस्था रहइबो बहुत खराब अभ्यास हे गलानी अरे मु दिन जदी एवा जदी 4-5 जदी मारे ताले मो देह कोन मो देह है कि रहइबो मत बहुत जल्दी तो भगवान पाखु पळेबी ना आ करबिनी आ जमा भी करबिनी जा हला है एटा लास्ट हे जी आ मु जमा भी करबिनी मोर ए काम विषय जदी हम साई पडिसा मो सांग साथी जदी जानती सेमाने मो विषय कोन भाबिबे अरे सेमाने मते तो हिस्ट्री आपनी डाकिबे ना आओ ए काम मु करबिनी आज पर्यंत मु सब बेले कुए जे मु आवे काम करबिनी किंतु घंटे 2 घंटा गला पर पूरी मन हुए फोन जाई कि से कामडा कर दिए जाऊ चाली उडा राणा पके देबी राणा पके साला पर आवे काम करबिनी आज मु मो निज राणा पके को जाऊ आवे काम मु जम्मा भी करबिनी बहुत खराब काम है सब बहुत खराब काम है सब आज मु शपथ करछि माने मु ए काम जम्मा भी करबिनी छी थू पकु जे काम बाबा मु आवे काम मु जम्मा भी करबिनी मालो निद लागलाने जाऊ टिके सोई पड़िया मालो की निद आइतला रे जा हो निदटा पूरा शांति हे गला मु कोन भाबुची कि थरे जाके हैंडल मार देबी के अरे ना काठे ना तू ये कोन कर अरे टिका समय पूर्व तू बा राणा खाइथिलु
କିନ୍ତୁ ଶଳା ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଥରେ ମାରିଦେବି କି ନା ନା ଏଟା ତ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ତ ସତର୍କ କରିଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ଏ କାମ କରିପାରିବି ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ମୋ ଦେହ ପା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ନା ମୁଁ ଏ କାମ ଜମା ବି କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାରିଦେବି ଟିକେ ୟା ପରେ ମୁଁ ଜମା ମାରିବିନି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରି ଆସୁଛି ମୋ ଦେହ ପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଇନି ଆଉ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ମାରିଦେଲେ କଣ ଦେହ ପା କଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯାଉଛି ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ୟା ପରଠୁ ମୁଁ ଜମା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିବିନି अच्छा तू ये कौन कलू तोरे कौन मिला सब करे की बार मना करती तू करना କିନ୍ତୁ तो हाथ तो ऑटोमेटिकली तो दिशा को पड़ोची ना बहुत बड़ा भूल काम हो गला आउ करबिनी मो जीवन तिला पर आउ करबिनी सब करबिनी कहि कि तो सेही काम ही करूची मु कोन करी मो हाथ तो ऑटोमेटिकली सेही जगह को ही खाली आउची आउ जीवन में केबे भी मु ये काम करबिनी आउ केबे भी मु ये काम करबिनी मो गर्लफ्रेंड राणा खाई कहूची कि का काम ए काम मु जमा भी करबिनी काठिया अरे काठिया कुआडे गलु तू काठिया अरे सुबुची कि नहीं काठिया अरे काठिया गलु कुआडे स्वाद तो सुबुची कि नहीं अबे काठे तो तोर एक ही अवस्था अबे तू एमनी दुर्बल रु पेली होछु काहे की ए सांग मु दुर्बल लागुची हां दुर्बल तो लागुची कोन है जर फर है देबा ठीक नहीं की सांग कौन कहबी तते मोर गोटे बहुत खराब अभ्यास हो जाई छी जत्ते ताको ट्राई करले भी छाड़िया भाई मु ताको जमा भी छाड़ी पारनी अच्छा ता तू एबे पीआपी स्टार्ट कर देछु नहीं सांग से निशा नो ताठू भी और बड़ निशा अच्छा एबे बुझिली ताल तू ड्रग्स गंजे टाणुछु नहीं सांग ताठू भी और बड़ निशा हे बाला तू कहूनु कोन है छी से कथा कोनी सांग मोर हस्त मेथुन रो अभ्यास हो जाई छी कौन की पान हो जाइची बाल सेटा पान नु सेटा जे हस्त मेथुन हां सेई हस्त मेथुन सेटा कौन मां गया जानू तू हस्त मेथुन कौन ना अबे जो हैंडल मारिबा को दिन जो मुट्ठी मारिबा हलेबा मुझे मुसाई करा सही कथा कहू छी हस्त मेथुन अच्छा बुझिली किंतु तते रो केबे होला बुझिल ना तू बेइपुटा पर मा गया अरे ऐसे कथा को डायरी लिखी रखंती केबे ढोला मु तते जणेबी जेते भी ट्राई कले जम्मा भी छाड़ी पारुनी जेते भाबु आउ करबिनी कि तुम हाथ मो घंटी पाखु को आपे पळौची सांग मु कोन करबी मते टिके का काठिया तू टिके तो हाथ उठे कंट्रोल करूनु नाही रे सांग जम्मा भी कंट्रोल होउनी जेते मु चाहूची कंट्रोल करा पाई कि तुम हाथ आपे मो घंटी पाखु पळौची तू किछि करे सांग नले इवा मु हले बाथरूम रे केते बेले पड़ी की मरी जीवी रे सांग लोक मते हिस्सा बोली कहबे सांग तू किछि गोटे कर रे सांग अच्छा हो तू कांद्रा मुगडा हॉस्पिटल जा जोडी गुप्तर को टेस्ट करा जाय आमे चल सेडी जीवा चल अबे काठिया से हॉस्पिटल बाटा मु जांची मु तो नेकी जीवी रो मु आसी रो अच्छा सिस्टर से जो 7 नंबर बेड जो नो पेशेंट आसी ता केस कोन नाही सर सेटा गोटे मामूली केसटा से लोकटर पैसा जो रास्ता बंद हो जायतला अच्छा तमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कलोनी हेटी सारे आपण सेति भाई जम्मा भी बेस होंती तार ट्रीटमेंट तो केते बड सइलानी हे वेरी गुड आ बहुत बड़ा कथा अच्छा केमिति ट्रीटमेंट कलो तार सर एटा तो बहुत गुड इजी काम मुकण कली गुड कोइच नेली आ ता परिसरा जो सामने पटो टे काटी पकेली पूरा रास्ता सफा हो गला सिस्टर ऐसे सेल को पहुंची चिटी ये सर अपन कोन कहू सर मुकण मर्डर कर देजी ना कोन मु तो खाली ता परिसरा रास्ता सफा कर देली काटी की ये बजाती टोकी मो हॉस्पिटल को पूरा बंद करे की छाड़िबो जा जल्दी देख जे मरि छी ना बंची छी तते ता परिसरा जगह को काटे पे के कहितला अरे जाओ सर अरे सर आसन तो अच्छा अपन ताले डॉक्टर आज्ञा सर ताले ठीक गुप्त रोग चिकित्सा होय नहीं आज्ञा सर माने जा भी रोग होइतिबो सब ठीक हे जिवो तो आज्ञा सर पूरा सर ठीक हे जिवो कोन हे आपनकर
ये नाଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ହେଇନି ମୋ ସାଙ୍ଗର ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ବାରଟାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାରେ ପଠଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କି ସମସ୍ୟା? ঠিক ଅଛି ଯେ ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖୋଲିବି ମୁଁ ଭିତରେ ଆଜି ଚଢି ପିନ୍ଧିନି। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଖୋଲିବା କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମତେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ହଁ ସାର୍ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ସେଟା କି ରୋଗ? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଯୋଉ ହଲାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମୁଠି ମାରନ୍ତି ସେଇ ରୋଗଟା ମତେ ହେଇଛି। କି ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ରୋଗ ଏସବୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କାହିଁ ଶୁଣିନି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୁଠି ହଲାନ୍ତି ଏସବୁ ନୂଆ ରୋଗ ସବୁ ବାହାରିଛି କି? ସାର୍ ମତେ ହସ୍ତମୈଥୁନର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବୁଝିଲି ଆପଣ ସେତେବେଳୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତମୈଥୁନର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ୟାଡେଲ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏସବୁ କୁଆଡେ ବୁଝିବି? ଶଳା କିଏ ହସ୍ତମୈଥୁନ କଥା କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିବା କଥା କହିଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିବି ଏଠି? ସାର୍ ମୁଁ ହଲେଇ ମୋର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ଭାରି ପଡ଼ିଲାଣି ସାର୍। ମୁଁ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଜମା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି। ମୋ ହାତ ଆପେ ମୋ ଘଣ୍ଟି ପାଖକୁ ପଳଉଛି। ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ବା ହଉନି ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା। ସକାଳ ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ଯଦି ମାରିଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ ମାରିବିନି, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ମାନେ ଦିପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ମାରିଦିଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବୁଛି ଆଉ ମାରିବିନି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦିଏ। ପୁଣି ଭାବୁଛି ନା ଆଉ ମାରିବିନି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କହିକି ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମାରିଦଉଛି। ସାର୍ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ବା କରିପାରୁନି। ଦିନକୁ 4 ଥର? ହଁ ବା ସାର୍ ଦିନକୁ ଯଦି 4 ଥର ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରେ ତାହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର ଏଇ ରୋଗଟାକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ମତେ କିଛି ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଖାଇବି ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ହଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସାର୍। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେବି। ସେଇ ମେଡିସିନଟାକୁ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁରା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ଉପରେ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବନି, କିଛି ବି ଟେନସନ ରହିବନି। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ଆଉ ଏକାଥରେ ବାହାଘର ପରେ ଚଉଠି ରାତିରେ ଖେଳ କରିବି। ଆଉ ଚଉଠି ରାତିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳ କରିବି ମୋ ମାଇକିରେ କହିବା ଯା ହଉ ମୋ ଘଇତା ଭଳିଆ ଆଉ ଘଇତା ମିଳିବେନି। ନାଇଁ ସାର୍ ଚଉଠି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ରହିବନି। କାହିଁକି ସାର୍? ଏଇ ତ ସାର୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲେ ଟି? ଆରେ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ବାସ୍ ସେଇ ମେଡିସିନଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁରା ଖତମ। କଣ ସେଟା କେମିତି? ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦେବିନି ସେଇ ମେଡିସିନର ପାୱାର ବହୁତ ବେଶୀ। ସେଇ ମେଡିସିନକୁ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଦେହର ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଉ ଅଛି ନା, ଯୋଉ କାମନା ବାସନା, ସେ ସବୁ ପୁରା ଏକାଥର ପାଇଁ ପୁରା ମରିଯିବ। ମାନେ ତ କହିବା ମାନେ ମୁଁ ଛକା ହେଇଯିବି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର କହିବାର ମାନେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନୁହଁ ତ ଆଉ କୋଉଟା? ଏ ବାଳ ଜୀବନ ସାରା ତ ମୋ ଘଣ୍ଟିରେ ତ କିଛି କାମ ରହିବନି। ଆଉ ଘଣ୍ଟି କାହିଁକି ରଖି ମୁଁ ଖାଲି ଝୁଲେଇବି ଖାଲି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ କର, ତୁ କଇଁଚି ଗୋଟେ ଆଣିକି ମୋ ଘଣ୍ଟିକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ କାଟିଦେ। ନା ଥିବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ଡକ୍ଟର ହେଇଛି କାଳେ, ଡକ୍ଟର ପେଲେଇ ପକୋଡ଼ିକାର। ଚାଲ ଦୀପୁ ଯିବା ଚାଲ। ଏ ଡକ୍ଟର କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ଘଣ୍ଟି ଡରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଚଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡିଆ ଡକ୍ଟର। ତ ମେଡିକାଲ ଯଦି କୋଉ ଲିଫଲେଟ ଯଦି କୋଉ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଥିବ କି କୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଯଦି ପଡିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଆସିକି ତ ଗାଡି ମାରି ଦେଇକି ମରିଯିବି। ପେଲେଇ ପୁଅ କୋଡ଼ିକାର।